କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗୀତ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀର ରୋଗ ଦୂର କରିପାରିବ ଏପରି ଏକ ଆଶା ଏବେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। କଟକ ରାଣୀହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉଳ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି କିଛି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗକୁ ସାଧନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। पेशारे जड़े प्रफेसर मेडिसिन प्रफेसर एवं किंतु तांकर संगीत साधना द्वारा से किसी दुरारोग्य रोग को भल करिबार सफल होइचंदी। आसंतु ए संगीत साधन विषय जानिबा एवं किपरि से जड़े रिटायर्ड प्रफेसर होई मध्य संगीत को निजर साधना करिसंती एवं रोगी मानकर रोग भल करुछंती से संपर्क आलोचना करबा एवं तांकर जानिबा। सर आपन को कनक न्यूज को स्वागत करुछि। नमस्कार सर प्रथमे जाने पे चाहिबी आपण जड़े मेडिसिन रो रिटायर्ड प्रफेसर किंतु संगीत रे विशारद करछंती जहा आपण कहउतले। सर आपण मेडिकल साइंस रे डाक्टर भाबे कार्य करी मध्य संगीत साधना को काहे कि आपण निज व्रत भाबे कले बा संगीत प्रति काहे कि आपण आकृष्ट हले? देखंतु मु जने मेडिसिन प्रोफेसर हिसाब रे बहुत रोग चिकित्सा करिछि। केतेटा रोग अछि जोटा कि सारा जीवन पाए औषध खाया पड़े किंबा केतेटा रोग अछि जोटा कि औषध खाइले मध्य से भी संपूर्ण भल हुए नहीं। मु लक्ष्य कली जे मोर जो साधना मु करिछि जो संगीत माध्यम रे चिकित्सा आरंभ करिया को प्रयास जारी रखिछि से माध्यम मु देखिली जे संगीत चिकित्सा द्वारा से केतेटा दुरारोग्य जोड़ाक डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, मुंड बथा हो किंबा बातमरा रोग हो, इनसोमनिया हो जोड़ा निद्रा रहित रोग से सब हो किंबा कौन सी अदर स्त्री लोक मान रोग जो माना डेलीवरी पेन हो किंबा अन्य कौन सी पेन हो से सब लाघव हो पारुछि यही म्यूजिक थेरापी द्वारा। तेणु मु भाविली जदि आमर कन्वेन्शनल थेरापी सहित मान कन्वेन्शनल जहाँ आम रोग चिकित्सा कराऊँगी जहाँ मेडिसिन हो बा ऑपरेशन हो बा जहाँ अन्य कौन चिकित्सा करा व्यवस्था करा जाई अछि आमर ता सहित जदि आम म्यूजिक थेरापीटा को मिसई देबा तेबे लोक मानकर रोगर जो बेसी दूर औषध खाया पड़े औषध खाइबार परिमाणटा कमिजिव एवं रोग जो तो बेसी दिन खाया पड़ो से भी दिन पड़िया बेसी दिन औषध खाया दरकार पड़ो ना। तेणु यही प्रयास रखी मुझे संगीत साधना करी एवं म्यूजिक टाकू रोग चिकित्सा केमी साहाय्य करिवो सेइथिपे मु प्रयास जारी रखी। सर आप जो संगीत द्वारा बा भायोलिन बजाई रोग भल करुँच सर आपण ए कला की केमती शिखिले आपण आ उपरे कोनोसी पाठ्यक्रम पढ़ी कौन तालीम नहीं से विषय आप जाना चाहिए? मुझे 1994 कथा कहूँ से टाइम रे मोर जड़े शिक्षक अच्छा से शिक्षक होउछंती ज्ञान प्रकाश नायक तांकरी ठारू मु संगीत प्रथमे भायोलिन शिक्षा को गली मु शिखी शिखी मु संगीत विशारद होइछि एवं मु प्राथमिक तापरे उच्च प्राथमिक तापरे इंटरमीडिएट तापरे विशारद एभरी चारिटा पांचटा मु परीक्षा देइरी एई साधना करिछि एवं मु एइटा हमर मुंबई रो गांधर्व महाविद्यालय द्वारा स्वीकृति लाभ करिछि। तारि द्वारा मु परीक्षा देई एवं तांकरी सेठी मु माने मोर प्रैक्टिस करी सबुदिने प्रैक्टिस करछि ताकू तापरे वर्तमान सुधा भी मु प्रैक्टिस जारी रखिछि। तेणु प्रैक्टिस करी 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 मु संगीतर रसटा को ग्रहण करिछि। तेणु मु से संगीत माध्यम रे विभिन्न प्रकार राग बजेई को रागटा केमती कोठी काम करुछि सेटा द्वारा मु परिचालित होई तांको मु रोग चिकित्सा रे लगेई पारुछि। सर आपन जानापे चाहिए जहाँ आप कहले जे ब्लड प्रेशर हो डायबिटीज हो ये हूँ गोटे साधारण रोग बर्तमान समय समस्त लोक क्षेत्र में एपरी रोग देखिए समस्त प्रायतः ब्लड प्रेशर डायबिटीज रही अधिकांश लोकंर। सर ये गोटे क्रोनिकल डिजीज किंतु अनेक समय रे आम देखू मेडिकल साइंस रे सारा जीवन औषध खाया पड़े किंतु सर आपण म्यूजिक द्वारा बा म्यूजिक थेरापी द्वारा यही रोग सर केमती भल हो पार एटा केमती संभव हो पार? सर देखंतु ये गोटे म्यूजिक ये गोटे कला नुहे ये भी गोटे संपूर्ण विज्ञान। सो विज्ञान केमिति काम करुच्ची
ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରାଗ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାଗ ଅଛି। ସେ ରାଗର ତାର ଧାରଣା ହେଉଛି କିପରି ଯେ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରର ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର 8ଟା ଚକ୍ର ବା କୁଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଉପର ତଳ ହେଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ତଳଟା ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ତାପରଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ତାପରଟା ହେଉଛି ମଣିପୁରିକା, ନେକ୍ସଟ ଅନାହତ, ତାପରେ ବିଶୁଦ୍ଧି, ଅଜ୍ଞ ଏବଂ ଶେଷକୁ ସହସ୍ରାସର ଚକ୍ର। ଏହି ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେକୁ ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡର୍ମାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଯେକୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇ ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ଅଛି, ଯଥା ଅନାହତ ରାଗ, ମଣିପୁରିକା ରାଗ, ତାପରେ ଇଏ ଇମନ କଲ୍ୟାଣ ରାଗ, ତାପରେ ବାଗେଶ୍ରୀ ରାଗ, ଭୈରବୀ ରାଗ, ତାପରେ ଦରବାରୀ କାନଡ଼ା ରାଗ, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ରାଗକୁ ଆମେ ବଜେଇ କେତେବେଳେ ବଜେଇବା, ସକାଳ ଅଛି, ସଞ୍ଜବେଳେ ଅଛି, ତାର ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଜେଇକରି ଶୁଣେଇବୁ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧର ଆପଣ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଅଛି, ମୂଳାଧାରଟା ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଲହ୍ୟା ବିଲାବଲ ରାଗ ଦ୍ୱାରା ବଜେଇବୁ, ତେବେ ଅଲହ୍ୟା ବିଲାବଲ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅଲହ୍ୟା ବିଲାବଲ ରାଗଟା ବାଜିବ, ଅଲହ୍ୟା ବିଲାବଲକୁ ରଖି ଏଇ ରାଗକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଥାଉ, ତ ଆପଣ ଗୀତ ବଜାନ୍ତୁ, ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ, କି ଭାଉଲିନ୍ ବଜାନ୍ତୁ, କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତିଆରି କରିକରି ଏହି ରାଗ ଉପରେ ନେଇକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ବଜେଇବେ ବା ଶୁଣେଇବେ, ତେବେ ସେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରଟା ସେ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ହେବ ବା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ, ତାପରେ ସେଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଳ ମାନେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ର ତଳେ ତଳେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯଥା ଆମର ପାରାପ୍ଲେଜିଆ ବା ସିଆଟିକା ବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁରିନାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ରସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବା ଏଇସବୁ କ୍ୟୁଅର୍ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହୁନି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ଲାଘବ କରିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟକୁ ଇଏ ଲାଘବ କରିପାରିବ। ବେଶୀ ଦିନ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଯଦି ଚାଲୁ ରହିବ, ତେବେ ସେ ରୋଗରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ନେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଆମେ ତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ୍ ରଖିପାରି ନାହୁଁ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ମୋ କତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଇନସୋମନିଆ ବା ଯେଉଁଟା ନିଦ ନ ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କିମ୍ବା ଯାହାର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରି ରହିଛି ସିଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାତ ରୋଗ ମାରନ୍ତି, ବାତ ରୋଗୀ, ସେଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକି ଫଲୋଅପ୍ କରେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଜିଟ୍ କିମ୍ବା ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ ରଖିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପିର ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା କେବଳ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ମାନେ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ନାଓ ଡେଭଲପିଂ ଦିସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭଲ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରଖିପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ରଖିଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଏହି ରୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଯେ କିପରି ଏହାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରଖି କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦିଆଯାଏ, ଆର କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି? ହଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଯଦି ଆପଣ ସହସ୍ରାସର ଗୋଟା ଅଛି କୁଣ୍ଡଳୀ ଶେଷରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦରବାରୀ କାନଡ଼ା ରାଗ ବଜେଇକିରି ଶୁଣେଇବେ,
ये रोग द्वारा केवल जोड़ाक माने मन विकृति रोग मन विकृति जो माने मानसिक रोगी ये मानकर भल उपकार मिले सहस्रार चक्र जिते स्टिमुलेसन हो पार ताकू आकू दरबारी कानाडा द्वारा भल हो पार आपन जब देखिए ब्लड प्रेशर एवं हार्ट डिजीजेस ताकू जदि हम तापाई आमर अच्छी मणिपुर ये विशुद्धि चक्र जिते आम स्टिमुलेसन करवा बागेश्री राग द्वारा बागेश्री रागर संगीत आम बजेवा एवं सी पेसेंट शुणव तेबे सी उपकार पाइब धर आप देखिए गैस्ट्रिक सबू जो मैंने कहते गैस्ट्रिक होती एसिडिटी हो पेट भल लगुनि झाड़ा भल होनी भाड़ा कि झाड़ा बेसी होची आमर अच्छी जे मणिपुरिका चक्र पेटर ठीक ऊपर भाग रही से ताकू जिते आम ये यमन ये मालकोन्स राग बजेवा तेबे से राग द्वारा सी उपकार हो पार तापर आमर अच्छी तले स्वादिष्ठाना चक्र को जदि आम इमन कल्याण राग द्वारा स्टिमुलेसन करि पारिबा तेबे ता द्वारा से उपकार हो पार तेबे जे केवल यही रागटा मनुष्य पाई प्रযোज्य सी नुहे ये राग माने संगीतटा पशु पक्षी वृक्ष इवन कि पथर गोड़ी समस्त द्वारा समस्त को ये स्टिमुलेसन करी उपकृत कर जमी आप देखु बगीचार फूल फुटी पार ना आपड़ जदि म्यूजिक शुणे फूल मैंने फुटीजे गाई भल क्षीर दौनी म्यूजिक शुणिक भल क्षीर देवे सेमती आप देखते जमती साप नागुणी साप जो नाग साप पद्मतला शुणिक से शांति हो जाऊँगी कहीं ये जो पद्मतला जोटा पद्म जो गीत बोलती केला माने सी भी गोटे रकम संगीत से संगीत शुणिक जो गोटे विषधर साप नाग साप भी चुपचाप हो जाऊँगी शांति हो जाऊँगी सेमती से एग्जाम्पल से गोटे बेस्ट एग्जाम्पल केमिति संगीतटा मनीष को कब्जा करि पारे केमिति मनीष मैंने केपरि भल हो पारती तेरे जमी आप देखिए गोटा मेघमल्लाहार गोटा राग अच्छी मेघमल्लाहार राग ताको बजाऊे तानसेन जिते बजाऊे से मेघमल्लाहार राग शुणिक उपरू बरसा झरी आसूला तेणु ये हूँ आ गोटे राग अच्छी बसंत राग आप जब बजेबे से रागरे तेरे बसंत बड़े जमी फूल फुटे सेमती फूल फुटी आसो तेणु ये सब रागर मान म्यूजिक ये सब उपकारिता अच्छी ये केवल मनीष प्रযোज्य नहीं समस्त जीव जंतु गोड़ी पथर समस्त ये प्रযোज्य अच्छी शुणुले प्रतिक्रिया डॉक्टर लक्ष्मीधर राउल जहाँ कहते जे म्यूजिक द्वारा बा संगीत द्वारा किभली रोग को दूर कर जाई परिबो एवं संगीत द्वारा जमिति वर्षा होउची संगीत द्वारा जमिति फूल फुटुची सेहीपरि भावे संगीत द्वारा बा भायोलिन वादन द्वारा मनुष्य शरीर को मध्य रोग भल करा जाई परिबो ए नेकी गोटे आशा उज्जीवित होइछि एवं आगामी दिन में आ उपर मध्य अधिकरु अधिक गवेषणार आवश्यकता अछि एवं ए संपर्क में गोटे गवेषणा जितेबाला आगू को बढ़िबो सेतेबाला मनुष्य शरीर अनेक दुरारोग्य रोग मध्य भल हो पारिबो एपरि एक आशा एवं उज्जीवित होइछि। कटकରୁ कैमरा पर्सन रंजन सह शक्तिरंजन कनक न्यूज।